So, isang pan. Okay, so panood namin dito. Yan ang problema. Sunog. Itong sunog, oh. Ito, okay pa ito siguro. Test lang. Insulation test. 1 point masyado mababa. Pasado. Dito ko sa bago. Bago yan, bago. Yan, pasado. 20. Okay. Basa eh. Mababa ang insulation test. Tahu ka na? Ayun na. Fuse. Yung controller niya. Yung mga connection. Dami. LAE. Sanctuary Restaurant. Yun. Ayos. Ayos na yan to. Hindi na yan puputok. Pag puputok, palitan natin ng tres. Kapihin natin yung seatbelt nito. SL. Okay. Ano to? Hindi mo kita? 910? 10C yan. 1CLC? Negative 20. Negative 15. Point. Seatbelt niya 18. 18 pala to seatbelt niya. Alright. Okay. 2.0 CTI. Tapos ano yan, every 6 hours. Yes or no. Maglipat kayo ng ano, ganito lang, oh. Pili down, yan, saan, yan. Pili na yan. 30, yan. Yan. Diff. Raise the panel full. 35. Okay. None. 0. 2. ETN. DLRN. AHR. 5. Diba? Yari na. Ang isa, yes, no. Mabog eh. Putok eh kasi ano. Buti nga kamo, may fuse pa din. Hindi nag-trip yung breaker. Inap lang nila eh. Kaya pala may fuse. Lahat pa naman may fuse niyan? Oo. Ha? Okay lang.